अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका का एक ईसाई मौर्रख है, उसका नाम है माइकल एच हार्ट। 1978 के अंदर इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री, यानी तारीख की 100 अहम तरीन शख्सियात। इस किताब के अंदर माइकल एच हार्ट ने जब से कायनात की तख्लीक हुई है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी लोग आए हैं और वफात पा चुके हैं, उन तमाम लोगों में, उन तमाम पर्सन्स में जो अहम तरीन 100 पर्सन्स से उनका जिक्र किया है। और इस किताब में सबसे पहले नंबर पे जिस हस्ती का, जिस पर्सनैलिटी का इस बंदे ने जिक्र किया है, वो कोई और नहीं है बल्कि मुसलमानों के, हम सब के रहनुमा, हम सब के आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माइकल एच हार्ट एक ईसाई मौर्रख है, लेकिन वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासर था। वो इस कदर मुतासर था कि उसने अपनी इस किताब के अंदर सबसे पहला नाम जिस हस्ती का लिखा है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। माइकल एच हार्ट की इसी किताब की रैंकिंग नंबर 52 पे माइकल एच हार्ट ने एक ऐसी हस्ती का जिक्र किया है जिसको मुसलमान और पूरी दुनिया के अंदर उमर बिन खत्ताब के नाम से याद किया जाता है। यानी मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका जिक्र माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब के 52 नंबर रैंकिंग पे किया है। माइकल एच हार्ट इस हस्ती से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस था, इसीलिए उसने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र भी अपनी किताब के अंदर किया है। नाज़रीन, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माइकल एच हार्ट ने अपनी इस किताब के अंदर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किन अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश किया है। माइकल एच हार्ट अपनी किताब में लिखता है, उमर बिन खत्ताब दूसरे और गालबन अजीम तरीन मुस्लिम खलीफा थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम असर नौजवान थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। शहर मक्का में पैदा हुए। कबूले इस्लाम से कबल उमर बिन खत्ताब नए मजहब यानी दीन इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो वो फिर इसी दीन यानी दीन इस्लाम के बहुत जबरदस्त हामी और मददगार बन गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी मशीर बन गए और उनकी हयात में इसी एजाज के साथ जिंदा रहे। माइकल एच हार्ट अपनी इस किताब के अंदर मजीद लिखता है कि 632 ईस्वी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त और उनकी जोजा के वालिद मोहतरम यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक जानशीनी की हमायत कर दी। यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानशीनी की हमायत कर दी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फेल की वजह से सर्द जंग का इम्कान खत्म हो गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगंबर इस्लाम का पहला जानशीन तस्लीम कर लिया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कामयाब तरीन खलीफा थे, लेकिन वो 2 साल तक जिंदा रहे। 2 साल बाद आपका इंतकाल हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन तस्लीम किया। इस तरह एक बार फिर इक्तदार के लिए तनाज़े का इम्कान मुस्तरद हो गया। 634 ईस्वी में उमर बिन खत्ताब खलीफा बने और उनकी हुकूमत 644 ईस्वी तक कायम रही। 644 ईस्वी में एक मजूसी गुलाम ने मदीना में इन पर कातलाना हमला किया। बिस्तरे मरग पर उन्होंने 6 अफराद की एक मजलिस शूरा बनाने की तजवीज दी जो इनके जानशीन का फैसला करेगी। यूं एक बार फिर इक्तदार के लिए तनाज़े का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की और अपनी 10 साल खिलाफत के दौरान आपने शानदार फतूहात हासिल की। माइकल एच हार्ट हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मजीद लिखता है, जिस कदर उमर बिन खत्ताब की फतूहात अहम है, इसी कदर इनकी मनसब खिलाफत पर बरकरारी भी अहमियत की हामिल है। बिलाशुबा उमर बिन खत्ताब को इस अजीम सल्तनत का इंतजाम संभालने के लिए जो इनकी फौजों ने फतह की थी मखसूस हिकमत अमली वज़ा करना पड़ी थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह पॉलिसी बनाई थी और ये फैसला किया था कि इन मफतूहा इलाकों में अरब खास अस्करी रआयत के साथ रहेंगे और ये कि इनका क़याम मकामी लोगों से अलहदा फौजी शहरों में होगा।
جبکہ مفتوحہ لوگ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں گے اور انہیں پرامن حالات میں رہنے دیا جائے گا، خاص طور پر انہیں قطعاً جبراً مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ مائیکل ایچ ہارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اتنے اچھے پالیسی میکر تھے کہ انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی تھی کہ جتنے بھی علاقے فتح کیے ہیں، یہاں پہ عرب لوگ ہوں گے، وہ بڑی ہی خاص رعایات کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں سے علیحدہ اپنی آرمی چھونیاں بنائیں گے، ان چھونیوں کے اندر یہ مسلمان عرب ہوں گے، یہ رہیں گے۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے فوجی چھونیوں کا تصور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے کمانڈرز کو، اپنے سپاہیوں کو یہ تجویز دی تھی کہ جن علاقوں کو تم فتح کرو گے، تم نے اس آبادی کے اندر نہیں رہنا، بلکہ اس آبادی سے ہٹ کے اپنی فوجی چھونی بنانی ہے اور اس کے اندر تم نے رہنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مائیکل ایچ ہارٹ مزید لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ عمر بن خطاب کی کامیابیاں بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فروغ اسلام کے لیے عمر بن خطاب کا نام بہت ہی اہم ہے۔ ان تیز رفتار فتوحات کے بغیر شاید آج اسلام کا پھیلاؤ اس قدر ممکن نہ ہوتا۔ مزید یہ کہ اس کے دور میں مفتوح ہونے والے علاقوں میں سے بیشتر عرب تمدن ہی کا حصہ بن گئے۔ ظاہر ہے ان تمام کامیابیوں کے اصل محرک تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن اس میں عمر بن خطاب کے حصے سے صرف نظر کرنا بھی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ مائیکل ایچ ہارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک یہ جتنی بھی کامیابیاں ہوئی تھی، اس کا مین محرک تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، لیکن ان تمام فتوحات میں اگر ہم عمر بن خطاب کا نام بھول جائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ناظرین، یورپی ممالک میں اور دیگر مغربی ممالک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ جولیس سیزر کو اور چارلی میگنی کو اپنا عظیم لیڈر مانتے ہیں، لیکن آپ اس بات کا اندازہ اس سے کریں کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے ان دونوں شخصیات سے زیادہ اہمیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جو فتوحات تھی وہ ان دونوں لیڈر یعنی چارلی میگنی اور جولیس سیزر کی جو فتوحات تھی ان سے بھی عظیم فتوحات تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کی گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے نظام خلافت کی تعریف کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔